mun nege be awna o ye jamana kiri ka yalma ka ke Qur'an kiri ni ye sunyani ke i bolo ka tige ala de côté ni ye jɛnɛya ke i ka farala kelu ni furuledo ni ma furu gwenye keme ni ye gulomi ka bugo jogo nyuma ka sabati jamana kon mun nege be awna o ye jamana kiri ka yalma ka ke Qur'an kiri ni ye mun nege be awna o ye jamana kiri ka yalma ka ke Qur'an kiri ni ye golosun goten sa malen côté ko ni saya tuma an tolitodo wala ni saya tuma doro kon tolitodo da barabaya kuma te passé en tuguni nu ye cɛw ka bɔ kɛnɛrɔ bani n'u bɛna kan min attaqué u k'a fɔ nin don an mago bɛ nin kayi na walima nin don an mago bɛ nin dugu in na ka bɛn nin heure ma o ye cɛ kɛlɛ de ye ala bɛɛ dugumaw cɛ bɛ kuma ten do aw bɛ jadisi dɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ bɛɛ ko bɛ maa min ye dɔ t'o fa dɛ ɔ maliyɛnw fo an k'an bɛɛ de di ninnu ma ɔhɔ bɛɛ tɛ se ka sa ka ba ko in na koyi dɔw de bɛ sa wa Yusufu Toloba n'a ka cɛdenw y'a kɛ cogo min bɛɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ de la bɛɛ tɛ se ka sa ka ba ko in na koyi dɔw de bɛ sa wa Yusufu Toloba n'a ka cɛdenw y'a kɛ cogo min bɛɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ de la faso jugu bɛ kunbɛn a tɛ nɛgɛ ɔhɔ disi de bɛ da faso jugu la a tɛ nɛgɛ ɔ nka minnu bɛ la duwawu de b'an bɔ walima minnu bɛ la ninnu b'an fa ka ban o t'i ban maako la koyi golofin ko ten sa maliyɛnw ko ten ko ni saya t'u ma anw tolitɔ don wala ni saya t'u ma dɔrɔn k'anw tolitɔ don da barabaya kuma tɛ passé yan tuguni n'u ye cɛw ka bɔ kɛnɛrɔ bani n'u bɛna kan min attaqué u k'a fɔ nin don an mago bɛ nin kayi na walima nin don an mago bɛ nin dugu in na ka bɛn nin heure ma o ye cɛ kɛlɛ de ye ala bɛɛ dugumaw cɛ bɛ kuma ten do aw bɛ jadisi dɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ o bɛ tila ka mɔgɔw de nɛgɛ ka t'olu kɛ victime depuis e min filɛ nin ye jadisiw ka lasirikɛla depuis e wolola Mali fanga ma taa e kɛlɛ ko diyagoya don u ka sariya da fɛ depuis wolola chrétien ma t'i kɛlɛ k'a fɔ don i ka fanga da fɛ depuis wolola donso ma taa bi a ka dugu kan k'a fɔ hali don an ka sagoda fɛ diyagoya cogo di k'e de bɛ marifa ta k'a wuli ko ka jamana kiri ni kuranɛ ye o tuma e de b'o jamanadenw ni jamanadenya cɛ wa e de b'o tɔw ni jamanadenya cɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ka bɔ ka katika ka video kungurunin dɔ jaabi ni minti dama dɔ ye inshallah bi ye sibiri dɔ ye le 23 septembre 2022 an ya katika ka video kungurunin dɔ ye a bɛ ka circuler o y'a yira k'a fɔ ko population civile y'a yira k'a fɔ k'u bɛ don kati yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka fiyɛ ka yɔrɔw lajɛ baasi tɛ n'a y'u diya u k'o kɛ o tɛ anw ka problème ye nka an kɔni bɛ fɛ ka fɛn kelen de fɔ jamanadenw ye f'u k'o de faamu fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ ka jamana bɛɛ kɛlɛ f'o de ka faamu anw tɛ ka jamana kɛlɛ dɛ anw bɛ ka jamana état de kɛlɛ jamana état fana bɛɛ tɛ fewu jamana état minnu ko k'u tɛ fara occidentaux la bi an bɛ faransi de sini an bɛ Russie de minnu ko ala ta tɛ kɛ ala ka dugukolo kan minnu ko kuranɛ sariya tɛ boli an ka jamana kan minnu ko ni maa o maa ye kuranɛ kiri ko fɔ jamana kɔnɔna na e bi fa i fa bi fa i ba bi fa aw ka wɛrɛ bi jeni aw ka fɛn bɛɛ bi jeni aw ka dugu bɛɛ lajɛlen bi jeni donc kɛlɛ bɛ an ni olu de fo population civile ka nin kuma in faamu fɔlɔ n'u bɛ bamanankan mɛn kɔni f'u k'a faamu fɔlɔ kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ka jamana kɛlɛ fɔlɔ dɛ an tɛ ka jamanadenw fana kɛlɛ maa dama dɔ de bɛ jamana kɔnɔna na kɛlɛ bɛ an ni olu de cɛ nka ni aw y'a yira k'a fɔ ko a ka di aw ye aw ka kɛ olu fɛ a ka di aw ye jamana a ka kɛ jamana kɛlɛ ye a ka di aw ye a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ kɛlɛ ye aw bisimila dɛ fo aw ka yɔrɔ faamu donc aw ma se k'o bɛɛ faamu fo aw bi an bi bɔ dɛ an bi yɔrɔw fiyɛ de a bɛ tan wallahi n'aw bɔra kɛnɛma k'a yira k'a fɔ ko anw ni sɔrɔsiw bɛɛ ye kelen ye n'u ko mun anw ko ten kɛlɛ in an b'a la n'u ye kɛlɛ mun kɛ an b'o kɛ u jugu y'an jugu ye o don kɛlɛ in bɛ nɔgɔya fɔlɔ gɛlɛyaba wɛrɛ tɛ kɛlɛ in kɔnɔna na n'a fɔra bamakɔ bɛɛ fɛn bɛ a bɛɛ de ka bunte ka taa kɛlɛ gɛlɛya yɔrɔ bɛ min kɛlɛ gɛlɛya t'u la kɛlɛ mun ye kɛlɛ gɛlɛya dɛ ninnu de kan ka fa i jija i bɛ ka taa kana i tɛgɛ kana se nin ma nin joli kana bɔ i tatɔlɔ o de bɛ ka fɔ minnu bɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la nka n'aw bɔra k'aw yɛrɛ jira kɛnɛ ma an kɔni ta ye ladilikan de wa an ta fana y'a la kunnafoni di de ye dɛ anw bɛ kunnafoni de di nka mun bɛ kɔfɛ anw b'o dɔn komi aw t'o dɔn n'aw y'aw yɛrɛ bila kɛlɛ in kɔnɔna na insha Allah bi iznillah aw bɛna y'aw ɲɛna ko maa kelen man ka jamana lakana yɔrɔ fɛn bɛ kule la yɔrɔ fɛn gɛlɛya dɔnna na dugu fɛn taara embargo la u ye nin hakilina in de don olu la ko jamanadenw kan ka jamana lakana dɛ bɛɛ kan ka état dɛmɛ dɛ e yɛrɛ t'a dɔn état yɛrɛ sigilen don fɛn mun kan e t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ kun mun kama e t'a dɔn
anw tɛ jamanaden wɛrɛ ye o anw ye malidenw de ye maa si tɛ anw ni maliyadenya cɛ an b'o fɔ ka segin a ka kuma bɛɛ maa si t'anw ni maliyadenya cɛ jamana in kɔnɔna na yan an bɛ mɔkɛw de gɛrɛ ka guerre mondiale kɛlɛ kɛ yan indépendance a dir'u bɛɛ lajɛlen de ma yan colonisation an bɛ mɔkɛw de sara a kɔnɔna na donc ni anw fana wulila an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko kiiri mun b'an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ka kiiri tɛ maa wɛrɛw ka kiiri de don o ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na occidentaux bɛ ka an ka jamana nafolow cɛ ka taa n'a ye an ti jɛn n'a ye sariya mun bɛ ka boli adamadenw kan o tɛ an ka danbe sariya ye o t'an ka silamɛya sariya an ti jɛn ni a ye n'an wulila o kɛlɛ kama an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ jamana kɔnɔna na ni aw t'o dɔn an ka juguw kɛlɛ an ka sɔrɔsiw dɛmɛ e yɛrɛ t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ kun mun kama yɛrɛ taa inshallah i b'a ye ɲɛna an kɔni bɛ mun fɔ aw ye k'aw deli ka aw la sɔmi fɔlɔ kɛlɛ in aw bɛ fɛ ka kolokolo ka taa n'a ye fa mun fɛ a da ma d'aw la dɛ wallahi a da ma d'aw la sabula n'a fɔra jihadis almujahidun ni dɔw b'a wele ko terroriste u ka kɛlɛ a donse ka ca dɛ u bɛ se ka maa dama dɔ kɛlɛ u bɛ to olu fana kɛlɛ da la u tɛ maa wɛrɛ fara a kan ni commune y'a yɛrɛ dɔ a la u bɛ commune kɛlɛ ni sigida y'a yɛrɛ dɔ kɛlɛ na u bɛ sigida kɛlɛ wa ni jamana fɛnɛ de y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ de b'u kɛlɛ u bɛ jamana fana kɛlɛ fo sɔn de ka kɛ mun nɛgɛ bɛ anw na o ye jamana kiiri ka yɛlɛma ka kɛ kuranɛ kiiri ye n'i ye suɲɛni kɛ i bolo ka tigɛ ala de ko ten n'i ye jɛnɛya kɛ i ka farala kɛlu ni furulen don n'i ma furu gɔɲɛ 100 n'i ye gulo min i ka bugɔ jogo ɲumanw ka sabati jamana kɔnɔna na ɲɛ tɛ Afghanistan la u tɛ ka balo ni ya n k'u bɛɛ ka balo kuranɛ kiiri de kan fɛn bɛɛ kun fɔr'u ma ko terroriste diɲɛ fɛn bɛɛ fɔr'u ma yɛrɛfaasiw de maajugu dorogofɛrɛla fɛn bɛɛ fɔr'u ma bi u kɛlen ka se sɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ka teriya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ donc an fana ta y'o de ye an bɛ fɛ jamana in ka yɛlɛma ka sigi silamɛya diinɛ de kan an mago t'u ka wari la an mago t'u ka seesiw la an mago t'u ka sigiyɔrɔ la u ka t'u ka fanga na u ka t'u ka sɔrɔsiya la u ka t'u ka fɛn bɛɛ la mais u k'an ka kiiriw falen k'a kɛ ala ta ye an mago b'o de la n'u sɔnna o de don n'u ma sɔn u k'u labɛn kɛlɛ siya bɛɛ kamikaze taara ka taa ci kati aw bolo kati dɔrɔn de don wa an bɛna ye inshallah biiznillah n'a sɔrɔ aw bɛ wuli mali armée ma halakilenw aw bɛ wuli hotep yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman olu bɛɛ ka hakɛ to yan kojugu yan ko ɲuman olu bɛɛ ka jɛ ko den bɛɛ bi fana bari nɔ la ani ba bɛɛ bɛ aw fana bari nɔ la siga tɛ min na an b'an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen sɔn kelen jɔ kelen ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to n ka ɲɛ jɔlen ka ɲɛ saba ka kelen ni sama ka kelen ni duguma ka tɔ kelen di bɛnba sɔlɔ min jansataw ma olu ka minɛ dɔ la ko lase a seyɔrɔ la mandenkaw kamakaw wangaran bɔnsɔn an ka foli bi aw ye an ka makɔrɔ ko ten fɛn min bɛ maa senna teliya o ka kan k'i bolo la teliya ɔhɔ bi sɔgɔmada in na dimanche le 23 juin 2022 san 2000 siga foyi t'a ma ani san 22 kɛmɛ ti san wala san 6259 ka bɛn jawti kalo tile 6 ma n'o ye karilo ye bi an bɛ fɛ ka bɔ ka jabili kungurunin kɛ ka ɲɛsin jadisiw ka laselikɛla ka mɛnkan dɔ ma mɛnkan min n'a y'a bila kunu ka ɲɛsin population civile min na seli ma an b'a fɛ ka bɔ ka dakuran fila fɔ a ka yɔrɔ ja ka mɛnkan ninnu kolonkolon fo k'u se yɔrɔ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jadisiw ka ɲɛfɔlikɛla in a ka kumakan in jaabi ye ayiwa ko katinkaw ye baara min kɛ kunun kɔ n'o bɛnna sibiri dɔw ma a b'an sɔgɔma n'o bɛnna alamisa dɔw ma k'an bi katinkaw fɔ k'u bolo kɔrɔta u ka wulikajɔ n'u ka baara kɛko ɲuman na mɛnkan min filɛ nin ye n'i y'a bila 9 minutes 15 secondes mɛnkan in ni mɔgɔ min y'a lamɛn ni hakili ye i bɛna ye k'a fɔ ninnu fanga bannen kumakanw de bɛ nin da kɔnɔ jadisi ninnu fanga bannen pewu kumakan de bɛ ninnu da kɔnɔ u seko banna sisan ka bɛn labagabagali dɔrɔn de ma i b'a sɔrɔ o fana mɛnkanw de bɛ kuma in kɔnɔ nka k'a fɔ ko cɛnjɛfɔ bolo ma ko fanga dɔ de b'u la tuguni ayi o tuma message in bɛ adressé population na kosɛbɛ civil ka se k'a faamu kuma minnu b'a kɔnɔ ménage kuma de don
o ménager kuma dɔ ye jumɛn ye olu ni fanga de bɛ ɲɔgɔn na olu ni population civile tɛ fo civile de k'a dɔn fanga de ye anw de ye dɔ de fa de bɛ fanga in na e ye civile ye dɔ de kɔrɔkɛ bɛ fanga in na o ye civile de dɔ de den b'a la o ye civile de dɔ de mɔkɛ b'a la o ye civile de ko cogo jumɛn e k'i sigi o k'a fɔ ka e ɲɛna k'u ni e tɛ ko u n'o dɔn wa e den fagara fɛn min na o tɛ e ye wa e kɔrɔ fagara fɛn min na e ma faga wa i dɔgɔnin fagara fɛn min na e ma faga wa i fa fagara fɛn min na e ma faga wa ménage kuma don tiɲɛ kuma tɛ kɛlɛ in bɛ dako min na dɛ fo population yɛrɛ de ka wuli k'i jɔ sa ko in sera ban de wa olu de bɛ se ka fara fanga kan ka mankan in ban pewu jadisiw tɔ tora u da dɔrɔn de ma seko foyi t'u la olu ka kɛlɛ bada ye nin bingani kɛlɛ ni fugari kɛlɛ de n'o tɛ cɛ kɛlɛ bɛ suda ka bila de o i m'a ye ni olu dalen don ka cɛya la u bɛ ka farinya min fɔ mun de la a sera 15h 3h du matin ninnu 4h du matin ninnu aw bɛ boli ka yɔrɔ attaquer aw bɛ ka cɛya min fɔ farinya min n'u bɛ k'a fɔ u dabara la n'a wale bɛ u la munna u tɛ se ka avertissement di kama ni heure comme ça la a y'an kunbɛn an bɛ na ye cɛya bɛ kɛ ten de cɛ kɛlɛ bɛ kɛ ten de mais diinɛ kɛlɛ sigilen don janfa kan i m'a ye diinɛ kɛlɛ sigilen don janfa kan a ma sigi cɛya kan fiyewu n'o tɛ ni cɛ b'a cɛ ɲɔgɔn kɛlɛ i t'a siɲɛta kɛlɛ i m'a ye anw fɛ Mande yan jugu kɛlɛ kɛnɛ kan i tun bɛ fɛrɛ de ka sa mais i ti fɛrɛ fewu k'i jugu siɲɛta kɛlɛ i tɛ se ka wele o la ko cɛ ninnu ka kɛlɛ bɛɛ ye suɲɛli ka kɛlɛ de n'o tɛ ni cɛ kɛlɛ don u ka ci se armée ma bana an bɛ fɛ ka nin ka ɲi attaquer nin don ou bien an bɛ fɛ ka nin dugu in attaquer ka bɛn ni heure ma k'u k'o kɔrɔbɔ k'o lajɛ mais i b'a ye o waleya t'u la kɛlɛ min ye jitɔnya kɛlɛ ni suɲɛli kɛlɛ ye wa population de bɛ se k'o kɛlɛ banko a y'u dogolen fan dɔ yɔrɔ o yɔrɔ a y'u labɔ k'u di a b'u ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko u tɛmɛtɔ filɛ ka a kana bila kungo la k'u bɛ ka tɛmɛ dugu dɔ la k'i kunda dugu dɔ kan k'u ni aw tɛ dɛ k'u n'olu dugumaw don ayi n'a y'o kɛ dɔrɔn o ye fili baara belebele de population k'i hakili to o kosɛbɛ kosɛbɛ an ka maakɔrɔw ko ten ko ni mɔtulu banna gɛrɛ bɛ kɛ ni duntulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mɔlitulu de la e min y'u bila u ka tɛmɛ k'u tatɔ bɛ dugu min kama k'u n'olu dugumaw don dɛ sini saginkɛtɔ bɛ aw de kan o tuma ka se ka armée kɛ ka fanga don fo information olu mago bɛ o min na u ka se k'o kunnafoni jɛlen sɔrɔ a ɲɛ ma o la nin menace bɛɛ kun de population de ka se k'i sen bɔ information na olu ka sɔrɔ k'u sago sɔrɔ k'olu ni fanga tɛ a bɛ cɛ yɛrɛ ka mɛnkan kɔnɔna na tellement que o ménage le bɛ cɛ yɛrɛ papale bɛ a ja wuli bɛ a t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ i m'a ye ko yen ni population tɛ mais o tuma kelen na ale bɛ k'i dɔn ko u ma se olu ma de fɔlɔ o b'a yira se de bɛ k'a ma dɛ nka a bɛ ka kuma fɔ ni maa ja wuli ko bɛ kuma fɔ a tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan da kelen tɛ sɔrɔ a la kuma la a bɛ ka kuma fɔ a papalen de don i m'a ye yanni aw ni fanga de bɛ ɲɔgɔn na yanni a ka ba fanga la ka se population ma anw dun de ye population ye anw de ye fanga ye anw b'an sigi k'o lajɛ wa ko ni saya t'u ma anw ko an tolitɔ don sa tuma de sera koyi mankan in sera ban ye ni Seydou Su de sara olu boli yɔrɔ walima olu dogo yɔrɔ ka na ale min filɛ ka kuma ta ni ale y'u ka kunnafoni dila ye mais munna ale dogolen bɛ fɔ Seydou Su y'a man di ale tɛ arijinɛ in fɛ wa i b'a ye diinɛ de mago bɛ nin na ka kodɔnbali ta k'o kɛ victime ye mais olu yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la dɛ fo ka taa min kɛ u bɛ arijinɛ fɔ k'an mankutu nin bɛ arijinɛ kɔnɔ n'an sara an bɛ nin sɔrɔ yen nɔ o tuma kelen na olu yɛrɛ ka ɲini ko de ye arijinɛ mais olu tɛ sɔn ka sa nɔfɛ ni min filɛ ka mɛnga kɛ tantɔ k'o ka Seydou Su labɔ mais ale tɛ Seydou Suya fɛ wa mais munna ale ma ye kamikasi in kɔnɔ ale taara mɔgɔ wɛrɛw di k'olu kɛ victime ye o la an ti o kuma fɔ ni nɔgɔnɔgɔ an t'o kuma majigi an bɛ population fo ka population ye baara min kɛ an b'u fo k'u bolo kɔrɔta u ka wale in na koyi wa jamana den bɛɛ k'i hakili to nin wa jamana mago yɛrɛ bɛ fɛn min na o ye nin de ye bi i m'a ye kuma kura wɛrɛ falen n'aw da kɔnɔ k'olu ni état bɛɛ tɛ ɲɔgɔn na u ni état dɔw de bɛ ɲɔgɔn na minnu b'a fɔ bi olu bɛ français fɛ sini u bɛ russe fɛ donc sisan olu mana France ka baara minɛ place minɛ ye wa o ɲinar'u ka kɛlɛ kɔrɔ kɔ sisan nin mankan bɛ ka ɲɛsin ka nin kɛlɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin contre anw ka président de anw de ko an tɛ France fɛ an t'u fɛ bɛn an t'u fɛ sini n'a bɛ France ka cidenya la an n'a kɛ voilà kɛlɛ in a bɛ kɛ o a histoire bɛ lakali de voilà hali ni an b'a papier de kɛ k'a bila an bɔ n'a nataw ɲɛ dɛ olu k'a dɔn k'a fɔ fɛn jumɛn bɛ yen voilà kunu dɔw de sara pour que jamana in ka se ka jɔ i m'a ye o tuma
kɛlɛ tɛ ko an mago bɛ siya la koyi an mago bɛ tiɲɛnikɛlaw de la mɔgɔ de kana tiɲɛnikɛla ye k'a fɔ ani e bɛ kan kelen fɔ walima ani e ye siya kelen k'i k'a kɔ dogo la n'o kɛra e kɛra faso jugu de ye jamana jugu de wa e y'o tiɲɛnikɛla kelen de an ka jamana in anw tɛ siyako kɛlɛ dɔn wa anw mago tɛ siyako kɛlɛ la nka an bɛ tiɲɛnikɛla kɛlɛ fo ka min kɛ fo ka taa min an bɛ tiɲɛnikɛla kɛlɛ a bɛ minnu fana ɲɛna k'i sigi ko an ka taa kuranɛ kalan walima an ka taa dugawu kɛ an b'a fɔ ko tigɛ kɛlen don olu la tigɛ kɛlen don olu la koyi dugawu san depuis 2012 fo bi karamɔgɔw y'a nɛgɛ ni dugawu de olu bɛ fɔ ko sago de ka sɔrɔ o dugawu kelen diɲɛ don o don ni dɔ ma fara jamana bɔnɛ ka fɛn tɛ bɔ a la tuma sera an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye u ka se ka ko dɔw faamu an ma Ukraine ni Russie ka kɛlɛ u y'a dɔn bɛɛ Ukrainien u tɛ se Russie la mais Ukraine musow sɔnna ka marifa minɛ ka marifa cari Ukrainien ni ɲɔgɔn cɛ fo musow bɔra ka marifa ta fo ka marifa dɛsɛ anw de bɛ ban an kɔ nataw a bɛ lakalolu ye histoire la o de wa ni jamakulu damadaw u yɛrɛ b'a dɔn u fanga banna u sigilen bɛ dabara de kan dabara in u bɛ kunnafoni de di ka mɔgɔw ménager anw ni population ta anw ni fanga de don o tuma kelen na aw b'a la ko a ma se barisew ma de fɔlɔ ni ko fɔlɔ bamanankan na a ma se ma fɔlɔ o b'a yira turu b'i la wa kodɔnna bɛɛ ye dɔn ko turu bɛɛ la u ye dugu dama min jeni nord la est ce que o dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu tɛ civiliw de ya fanga de b'olu la bon i b'a ye menace kumaw de don kalabantiya kumaw don janfa kumaw de don diinɛ kɛlɛ sigilen bɛ o de kan diinɛ kɛlɛ sigilen b'o de kan ni mɔgɔ min ye jadisiw ka laselikɛla in ka mɛn ka na mɛn i b'a dɔn o seko bannen don u sigilen de bɛ dabara de kan o bɛ farinya min f'u yɛrɛ la munna u bɛ ka taa dɔw minɛ kɔlɔn kɔnɔ cɛfarin bɛ boli saya ɲɛ fo ka t'i biri kɔlɔn kɔnɔ wa ni min bɛ laseli la ala fɔ ko ka bɔ kɛnɛ rɔbani mais munna ale ti bɔ i b'a dɔn de k'u sigilen de bɛ dabara kan ani siyɛnni kan tuma min na mɔgɔ minnu hakili tɛ fɛn ma u bɛ boli ka si olu de ma o bɛɛ n'a ta anw ka armée bɛ se kan i m'a ye u bɛ boli k'u attaquer u bɛ tila k'u faga cogo bɛɛ lajɛlen na ka se sɔrɔ u kan waati bila koyi u kana da kuma masa dɛ o ka kuma fɔ k'u yɛrɛ fa ko golofinw ko ten sa maliyɛnw ko ten ko ni saya t'u ma anw tolitɔ don voilà ni saya t'u ma dɔrɔn ko anw tolitɔ don dabarabaya kuma tɛ passé yan tuguni n'u ye cɛw ka bɔ kɛnɛ rɔ bani n'u bɛna kan min attaquer u k'a fɔ nin don an mago bɛ nin ka in na walima nin don an mago bɛ nin dugu in na ka bɛn nin heure ma o ye cɛ kɛlɛ de ye ala bɛɛ dugumaaw cɛ bɛ kuma ten don aw bɛ jadisi dɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ o bɛ tila ka mɔgɔw de nɛgɛ ka t'olu kɛ victime ye karisa de bɛ kɛ seedusuya de ka di karisa ye o wagati kelen na ni min bɛ k'a fɔ ale ka ɲini ko ye ko arijinɛ in de mais munna ale ma sɔn ka kɛ seedusu ye mun de la a ma sɔn ka kɛ seedusu ye n'a ye mɔgɔ wɛrɛw nɛgɛ olu ka taa kɛ victime ye tuma sera sa population k'a faamu k'olu yɛrɛ de bɛ se k'i sen don kɛlɛ in nɔ ka fanga dɛmɛ pour que ko in se ka sɔrɔ o bɛ kuma min fɔ nkalon don an mago bɛ état de la anw ni aw tɛ anw de ye état ye ni magara état la i magara anw de la état tɛ se ka ye fewu ni anw tɛ se ka ye fewu ni état tɛ n'a aw ko la ko aw ni état don ko aw ni anw tɛ dun anw b'an tulo don kuma kɔrɔ wa o ye kunun kuma de ye bi kuma an t'an tulo don a kɔrɔ a karamɔgɔ escroc fɛn o fɛn filɛ bamakɔ minnu taara mɔgɔw nɛgɛ kɔrɔn fɛ ko ka bɛnkan siyɛnw ni jadisiw cɛ u y'a dugu joli jeni i y'a karamɔgɔ kelen jumɛn kumakan mɛn a la a bamakɔ alimami fɛn o fɛn bɛɛ wajuli kun t'a la a bɛɛ de ye kelen ye Suleman Musa ni Sanba ye Mayi Watara minnu de ko olu mago bɛ nin hakilina in na hali sini n'u y'a se sɔrɔ mais munna a welela a sɔnna k'i lacɛ a dalakan na cɛya kuma tɛ ninnu da ninnu bɛ kɛlɛ kɛ ni siyɛnli de ye ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ ni siyɛnli ye jɔnni bɛ se k'o bali jɔnni bɛ se ka fanga dɛmɛ o la o ye population de i ye min yɔrɔ dɔn kana siran i ye min yɔrɔ dɔn kana jɔrɔ kana tigɛ an ka fanga la kunnafoni di a di cogo ɲɛguɛ la siga foyi t'a ma u bɛ minɛ wa ni min ka kan o bɛ k'u la koyi wala an bɛ Katenkaw fo kosɛbɛ wa dugu bɛɛ ka nin lamata Kati ma a kɛra dugu la olu k'a yira k'a fɔ anw de ye fanga de ye anw ye u bɛ wuli a naganagakanw na k'olu ni fangaw de bɛ ɲɔgɔn na olu ni population civile tɛ anw de ye fanga ye anw de denw don anw de kɔrɔw don anw de dɔgɔninw don anw de faw don
anw de mɔkɛw don anw de baw don anw de balimamusow don anw de kɔrɔmusow don ko cogo di k'aw n'olu de bɛ ɲɔgɔn na k'aw n'anw tɛ wa i ye mɔgɔ min fa halisa e ko i n'o tɛ ɲɔgɔn na o bɛ don kodɔnna hakili fɛ wa i ye mɔgɔ min den fa e ko k'e n'o tɛ ɲɔgɔn na kodɔnna bɛ segin ka miiri o la wa ou bien armée ninnu olu bɔra fan wɛrɛ de fɛ ka na cu ɲan wa bon a b'a ka kuma kɔnɔ ko ale bɛ saga kan maa si tɛ ale ni maliyɛn cɛ mɔgɔ si t'olu ni maliyɛn cɛ ayi an t'a fɔ mɔgɔ b'i ni maliyɛn cɛ koyi mais mɔgɔ de b'i ni yɛrɛ dɔn cɛ wa mɔgɔ b'i ni faso kanu cɛ awɔ mɔgɔ de b'i ni yɛrɛ dɔn cɛ mɔgɔ de b'i ni faso kanu cɛ mɔgɔ tɛ ni maliyɛn y'a cɛ mais aw kɔni de kɛra maliyɛn aw ka sɔrɔ ka tɔw dilan k'olu bila Mali kɔnɔ depuis e min filɛ nin ye jadisiw ka lasirikɛla depuis e wolola Mali fanga ma taa e kɛlɛ ko diyagoya don u ka sariya da fɛ depuis wolola chrétien ma t'i kɛlɛ k'a fɔ don i ka fanga da fɛ depuis wolola donso ma taa bi a ka dugu kan k'a fɔ hali don an ka sagoda fɛ diyagoya cogo di k'e de bɛ marifa ta k'a wuli ko ka jamana kiri ni kuranɛ ye o tuma e de b'o jamanadenw ni jamanadenya cɛ wa e de b'o tɔw ni jamanadenya cɛ ne b'i dɔn ko mɔgɔ tɛ ni maliyɛn cɛ e ti miiri ka kuma ni mɔgɔ tɛ e ni maliyɛn cɛ e de bɛ tɔw ni maliyɛn cɛ parce que e b'olu diyagoya k'olu don i sagoda fɛ mais e b'i yɛrɛ kɛ daba aw b'a sigi dabarabaya kuma de la aw kɔni nin diinɛ fo ala ka kiri de ka kɛ ni kuranɛ ye mais o sera dogoro ka bɔ wa ne ye cɛ ye bɔ kɛ o sera ka t'i biri kɔfɛ ko aw bɛ fɛ ala ka dugukolo ka kiri ni kuranɛ ni ala ka dugukolo bɛ kiri ni kuranɛ o bɛ kɛ e dogolen de tu Seydina Umaru y'a kɛ olu y'i dogo ka kɛ de wa alu y'a kɛ u dogora ka kɛ de wa mais munna aw b'a dogo hali bɔ kɛ cɛya sera dogo la wa alors ni dakunan fila de b'an bolo an bɛ fɛ k'a fɔ population civile ye ɔ teliyala mɛnga ninnu k'u seyɔrɔ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ jadisiw seko bannen don u lafulen don u sigilen don bɛ da baarabaya kuma la ɔ u bɛ ka jɔnni fana sɔrɔ k'olu kɛ victime ye minnu ti ko kalama ni diinɛ ko in b'olu la u bɛ k'olu de su sisan nɔ ka bɔmu di olu ma olu ka boli ka yɔrɔw sɛgɛrɛ n'o tɛ u seko banna koyi pewu u seko banna o sigilen bɛ dabara de kan wa anw de bɛ k'an ka fanga soutenir anw de b'an ka fanga nɔfɛ fo a laban nin kɛlɛ kelen de bɛ kɛ dɔ kɛra duwawu an tɛ duwawu foyi fɛ tuguni an mago tɛ duwawu foyi la n'u ko marifa de a dɔ b'an yɛrɛ bolo a sera sa an k'an kɔfilɛ o la ni saya t'u ma anw tɛ fɛ ka toli wa nin kɛlɛ kelen foyi t'a kunbɛn sa f'a ka kɛ an tigɛlen don maaw maa minnu sigilen bɛ ko an ka taa kuranɛ kalan o de bɛ se ka faso bɔ bolo rɔ an b'a fɔ ko an tigɛr'i la tu i bɛ cɛba dɔn k'a ye kuranɛ haya joli kalan ka jugu kunbɛn i b'a dɔn ko Sunjata ye kuranɛ haya joli kalan ka jugu kunbɛn anw tigɛlen don olu la duwawu ti mago ɲɛ yan tugun dɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a mago bɛ kɛ la n'a ma kɛ mɔgɔw ti lafiya 2012 fo bi karamɔgɔw nalen jamanadenw nɛgɛ k'i biri mɔgɔw kun kan a karamɔgɔ bandiw Bamakɔ duwawu bɛ min ɲa marifa tɛ se k'a ɲa aw ka duwawu de ni pays occidentaux dɔw nana se sɔrɔ jadisiw k'a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko aw ka duwawu minɛra o ma kɛ danga kuma ye sa o tuma an bɛ fɛ ka message adressé kɛrɛnkɛrɛnnenya la jadisiw ka lasɛlikɛla ka mɛnka in a ka mɛnka in a ka nin mɛnka in fana kolonkolon fo a ka se yɔrɔ sɔrɔ population k'a dɔn k'a fɔ anw n'olu don kɛlɛ in mago bɛ dako min na dɛ population de bɛ se ka fara fanga kan bi ka mankan in ban pewu pewu ni magara fama cɛ kelen na i magara civil de la voilà dɔw de bɛ sa u tɛ se ka bɛɛ fa koyi dɔw de bɛ sa tɔ bɛ fɔ olu kɔfɛ a bɛ kɛ histoire de ye kɛlɛ in n'o ma kɛ a tɛ ban nɛgɛnni tɛ se ka mɔgɔ ninnu ka kɛlɛ ban musalaka t'u ban wa an b'an ka fanga kɔ fo yɔrɔ min an b'an ka fanga kɔ fo yɔrɔ min k'an ka donsow fo Yusufu Toloba n'a ka cɛdenw ka golofina donso bɛɛ fo u tɔgɔ la olu min n'a dɔn k'a fɔ ko maya tɛ tɛrɛmɛta ye maya tɛ tɔnɔbadata ye wa olu min n'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ se ka nin ko in ban ni kɛlɛ tɛ an b'u fo koyi k'u bolo kɔrɔta an b'u fo k'u bolo kɔrɔta kosɛbɛ kosɛbɛ awa golofin bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'an ka misali ta Yusufu Toloba n'a ka jama de ma olu ka sigida ma to yen nɔ awa bɛ cogo cogo fo sigida bɛɛ an ka bɛɛw de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma civil ni fanga kunnafoni k'a di u bɛ dɔw de fa koyi u tɛ se ka bɛɛ fa wa o bɛ minnu fa dɛ o ye diyagoya de ye jamana bɛ jɔ n'o de ye mɔgɔ tɛ boli faso maa tɛ boli faso jugu ɲɛ koyi tuma sera sa u ka dabarabaya kumaw n'u bɔra k'a fɔ an k'u jaabi u ka nkalon kumaw u ka ménage kumaw n'u bɔra k'a fɔ an k'u jaabi
ko an wan tigɛra cɛ in nɔ ni ale bɛ sedi suya fɛ ale ti bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ko fɔ ko kan sedi suya ka ale to yen ale sera k'i dogo wa sedi suya bɛ sɔrɔ ni dogoli ya aw bɛ ali minnu nɔfɛ aw bɛ umaru minnu nɔfɛ olu y'a kɛ ni dogoli wa n ko olu ye bɔnkɛnɛrɔ de kɛ ni aw dalen don a ka cɛya la a ye bɔnkɛnɛrɔ kɛ dɔrɔn o sera dogorɔ k'i dɔ wo kɔnɔ ka kuma dɔw fɔ wa a ye bɔnkɛnɛrɔ kɛ wala an bɛ bɔ kɔrɔfɔlɔ yan nɔ nin dakuran fila de tun b'an bolo ka ɲɛsin civil bɛɛ lajɛlen ma population bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in de tuma sera wa ni kɛ de ka kan n'an ye karamɔgɔ o karamɔgɔ sɔrɔ a wajuli kun t'a la Bamakɔ i da ka farafin kulo kɔrɔ wala mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ la mɔgɔ fa k'a fɔ ko ala de k'o ka kɛ o tuma tɛmɛna jamana in kɔnɔ wala mɔgɔ ma da jamana in kan i ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ da ni e ko maa tɛ ni maliyɛn cɛ komi e bɛ maliyɛn tɔw ni maliyɛn tɛ e tɛ kuranɛ ta ka bɛɛ kiri k'o don i sagoda fɛ wa i t'i miiri ka kuma e bɛ maliyɛn tɔw ni maliyɛn cɛ o tuma la o tɛna kɛ e bɛ i dɔ k'a fɔ ko aw bɛ marifa ta ala ka kiri de ka kɛ ni kuranɛ ye ko aw bɛ fanga de contrôle la minnu bɛ fɔ faransi bi sini u b'a fɔ occident o ye jɔnni ko ye fanga jumɛn y'o fɔ n ko kunna aw de tun bɛ kɛlɛ la ko minnu ko faransi ka kiri ni nasaraw ka kiri donc bi a bɔr'o la ka kɛ minnu ko o tɛ faransi fɛ f'u bɛ occident fɛ o tɛ anw de ko ye sa wa a k'a dɔn i bɛɛ ko bɛ maa min ye i dɔ t'o fa dɛ maliyɛnw f'an k'an bɛɛ de di ninnu ma bɛɛ tɛ se ka sa ka ba ko in na koyi dɔw de bɛ sa wa Yusufu Toloba n'a ka cɛdenw y'a kɛ cogo min bɛɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ de la faso jugu bɛ kunbɛn a tɛ nɛgɛ disi de bɛ da faso jugu la a tɛ nɛgɛ nka minnu bɛ la duwawu de b'an bɔ walima minnu bɛ la ninnu b'an fa ka ban o t'i ban maako la koyi olu dɔw tɛ u yɛrɛ kalama kuma tɛ jamana ko ma ni mɔgɔ t'a yɛrɛ kalama i y'a dɔn ale kɔni bɛ kuma dɔw fɔ min bɛ bɛn ale da kuntilenna fɛ ale b'o de fɔ kuma tɛ jamana ma n'i le sigilen bi i b'i disi gosi ko Mali a dɔ ko dɔw de joli kɔnna nin ye o mɔgɔ de bɛ yen nɔ Ukraine ni Russie ta kɛra yan u ka musow ye marifa ta k'a fɔ ni Ukraine banna waati min u b'a tɔ lakali u denw bɔntɔw ɲɛna histoire la mais a tɛ kɛ ka maa balonnen tɛ Ukraine wa nin jadisi kɛlɛ population de fana b'a ɲi da o da fɛ sa a bɛ fɔ de maliyɛn fɔlɔ minnu tun bɛ yan olu banna contre jadisiw n'u bɛ se min na o k'o de kɛ ko anw ko ni saya t'u ma anw tɛ fɛ ka balo yɛrɛ kuma sera u ka dabarabaya kuma ni menace kuma population k'i hakili sigi suguba kɔnɔ bɛɛ k'i hakili sigi n'a a sɔminna yɔrɔ o yɔrɔ a ye information di fanga ma wa a sɔminna mɔgɔ ma ko ye jadisiw la donba y'a ka sigida la a ye information di fanga ma n'o tɛ foyi tɛ se ka mankan in ban a kana maa to yen ko ka bon a kana maa to yen ko nafolotigi don a kana maa to yen ko faama don n'a kɔni bolo bɛ a preuve jɔnjɔ kan k'a fɔ nin ni jadisiw bɛ en contrat ou bien nin ni jadisiw bɛ en contact ale de bɛ information dɔw di maa o maa bolo kɔni kɛra o ko dalilu dafalen i ka fanga la dɔnniya la ka bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo mɛnkan ninnu k'u seyɔrɔ sɔrɔ an b'a fɛ ka teliya bi joona ka jadisiw ka laselikɛla in jaabi nin dakurunya fila in de la kuma in ka a seyɔrɔw sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko yaman dɔgɔ